Halo, good evening. Evening, Miss. Oke. Sorry, saya pakai pakai handphone. Laptop saya nggak bisa, atau nggak bisa nyala. Sorry juga. Ini ya off cam video. Ada yang simpan atau save materi minggu kemarin nggak yang mengenai cover letter? Nggak ada yang simpan ya? Materi mengenai cover letter yang ada di e-learning. Ada yang simpan nggak? Udah, Miss. Nggak ada ya? Ada. Wait, Ya udah Miss. kita absen. Oke. Ini udah semua kan? Kita absen dulu ya. Okay, Miss, I have Nanti yang that file. oke, siapa tuh? Rahmat Sidik ya? Okay, Yang Miss. punya. I will send in the chat column. Oh, enggak apa-apa karena oh deh kalau pakai ini bisa share. Oh, bisa. Kalau enggak kamu aja ntar share screen saya yang jelasin sedikit. Tapi absen dulu ya, sebentar ya. Abi Sofyan, Abi Sofyan is there? Belum datang ya? Abi Sofyan belum datang. Handoko Dani, Handoko belum juga. Arya Davin, Present, Miss. oke. Analhak, Hadir, Miss. Present, oke. sorry. Givari Kurniawan, belum. Ahmad Dedi Khairunas, Novita, Present, Miss. oke. Ramadian Jasjadi Ramadian, Ya, present, Miss. Febriandio, Present, Miss. Dimas, Kusuma, oke. Devin, Samuel, Hadir, Miss. oke. Raihan Al-Ghifari, Present, Miss. Usama Putra, Present, Miss. Renaldi Bagas, Present, Miss. M. Rizik Santo, Present, Miss. Bagas Aditya, Present, Miss. Irfan Maulana, Present, Miss. M. Saifuddin Tamami, Present, Miss. Bintang Dia, Present, Miss. Rahmat Sidik, present ya. Present, Miss. Arief Kurniawan, Present, Miss. Dwi Aji, I'm here, Miss. I'm here. oke. Rinanto, Present, Miss. Ahmad Present. Fauzi, Present. Hairul Umam, Present, Miss. M. Tufatur Razikin, M. Tufatur Razikin, Ferdinand Rizky, Rifki Alamsah, Khalid Musdar, Yes, Rifki Iwan, present, Miss. Khalid Muzar, present, Miss. oke. Rifki present ya, Miss. Oke. Tufatur Razikin, no ya. Iwan, no. Abi Sofyan, Handoko, Givari Kurniawan, Ahmad Dedi, Hairunas. Oke. Oke, Rahmat Sidik, can you help me to share your screen? Okay, Miss.
I'll share the screen. Handoko Dani, oke. Arif Kurniawan ya, present udah. Oke, Right. oke, I see, thank you. Oke, which one of you know about the cover letter? Oke, cover letter means tampilan tampilan awal, tampilan luar cover letter itu. Tapi di sini kan membahas tentang CV. Maybe lebih common itu dikenal dengan application letter. Siapa tuh? My connection. Oke, application letter. So cover letter with CV it's different, a bit different. Kalau CV itu kalian more details ya, more details, nama, email, nomor telepon, alamat, skills kalian apa, experience kalian apa, education sekalian apa, reference. Nah itu masuknya ke CV. Kayak yang Saifuddin Tamami attach to di cover letter. Nah, itu dia attach-nya CV. Jadi CV itu beda sama cover letter. Kalau cover letter itu lebih ke application letter. Kalian explain, jadi ada 3 paragraf, tiga paragraf intinya gitu. Nah, kalau kalian submitnya di email, kayak yang sebelumnya sudah pernah dijelaskan, email correspondence itu ada to-nya, misalnya to HR, bla bla bla, subjeknya mengenai application letter Rahmat Siddiq as a IT apa misalnya gitu. Nah di awalnya kalau kalian di email ya biasalah dear HR of bla bla bla. Kalau kalian tahu namanya itu lebih bagus lagi, misalnya dear HR Manager of PT Telkomsel, Mr. Ana misalnya gitu. Nah, di paragraf pertama itu kalian explain kalau kalian ini saya langsung ke intinya aja ya. Jadi kalian misalnya di paragraf pertama itu explain opening paragrafnya itu kalian tahu dear Telkomsel, dear PT Telkomsel. Saya mendengar informasi, I hear that your company needs an employee or vacant position for employee as a IT development misalnya. Nah, kalian mention, kalian itu taunya dari Aeronas, oke. Sampai mana tadi? Oke, jadi misalnya kalian explain, tahu informasi vacant position ini atau si company needs employee ini tahunya kalian dari mana? Either itu dari Jobstreet atau atau dari ya any kind of inilah ya link kerja atau kalian tahu dari referensi teman atau keluarga kalian yang ada di perusahaan tersebut. Nah, kalian explain kalau kalian minat di bidang tersebut karena memiliki keahlian tersebut, misalnya atau tahu informasi tersebut dari ini karena saya merasa memiliki keahlian tersebut, bla 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 bla, misalnya gitu. Nah, di paragraf keduanya nanti kalian explain kalau skill sama experience yang kalian punya itu sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh si perusahaan. Kalian explain di paragraf kedua. Nah, di paragraf ketiganya itu kayak yang sebelumnya juga email correspondence, kalian berharap bahwa mendapatkan feedback yang baik dari perusahaan. Jika memang membutuhkan informasi lebih detail, please do not hesitate to contact me on kalian sebutkan mobile number kalian gitu. Jadi cover letter itu ada 2, ada yang berbarengan dengan si CV, ada yang dipisah dengan si CV gitu. Jadi yang berbarengan dengan CV itu biasanya kalau kalian ada beberapa HR yang hanya membutuhkan CV kalian, tidak memerlukan cover letter atau application letter.
Karena di CV itu pun sebenarnya kayak yang kemarin sudah saya pernah explain mengenai CV, itu kan nanti kalian ada summary tentang diri kalian tuh, 1 paragraf atau 2 paragraf paling atas di samping foto. Nah, biasanya perusahaan tidak memerlukan lagi application letter, tapi ada juga beberapa perusahaan yang masih memerlukan cover letter atau application letter. Biasanya kalau kalian attach di email itu, application letter atau, cover letter itu kalian hanya, submit di konten di emailnya, tidak di attachment. Jadi di attachment kalian hanya attach CV-nya. Tapi kalau hard copy, itu biasanya A4, kalian attach application letter sama si CV-nya. Oke, next, siapa? Rahmat Sidik. Why does cover letter is important? Kenapa cover letter itu important? Karena menceritakan sama seperti CV, dia menceritakan tentang hidup kalian, keahlian kalian, tells your story gitu, menceritakan tentang skills kalian, jati diri kalian, keahlian kalian, hobi kalian. Cuma kalau di cover letter ini kalian tidak perlu explain detail seperti CV, tidak perlu mencantumkan bahwa hobi saya adalah ini, bla 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 gitu. Last education saya tuh begini, nggak perlu. Jadi kalau di CV ini, cover letter ini kalian hanya meng-gain atau meng-highlight skills, data diri kalian, sama posisi yang kalian minat gitu. Yang kedua, it builds a relationship with the employer. Jadi dengan kalian menceritakan sedikit atau clue tentang diri kalian, itu si employer merasa, oh misalnya Rahmat Sidik di situ menceritakan bahwa skills dan experience-nya dia itu di bidang IT development memenuhi syarat nih gitu. Jadi si employer-nya ingin mengetahui lebih detail mengenai si Rahmat Sidik, makanya dia membaca lebih detail mengenai CV-nya gitu. Jadi sebelum buka attachment, dia buka di cover letter-nya, di email-nya, jadi tertarik nih karena sudah meng-highlight sedikit tentang story-nya si employee ini, makanya si company mau membuka lebih detail mengenai CV-nya. Yang ketiga, it explains your relationship with someone who. Nah, jadi kalau misalnya HR atau company itu kan pastinya belum kenal kalian gitu. Nah, dengan adanya si cover letter ini itu akan membangun setidaknya sedikit lebih mengetahui tentang diri kalian melalui secari kertas atau melalui satu email itu gitu. Jadi si company itu mau membangun lebih jauh atau ingin mengetahui lebih jauh tentang diri kalian eh, dengan kalian menciptakan atau membuat cover letter yang bagus sesuai dengan intinya, straight to the point. Next, Rahmat Sidik. Oke, tells your story sama lah ya kayak kemarin CV. Ya, kalian info tentang kualifikasi skills yang kalian punya, data diri kalian, tapi tidak usah terlalu detail, lebih ke nama. Kalau email kan pasti, kalau kalian ngirimnya by email pasti kan sudah tahu emailnya gitu. Kalau di hard copy kalian print itu baru kalian explain lagi email kalian, nomor telepon. Terus juga cover letter itu memberikan kalian kesempatan untuk menjual diri kalian, maksudnya menjual keahlian yang kalian punya melalui yaitulah email atau kertas gitu. Jadi si employee juga mau mengetahui si company mau mengetahui lebih jauh mengenai diri kalian. Next, Rahmat Sidik. Nah, ini sama lah ya kayak tadi, build relationship with employer sama someone yang kalian belum kenal. Next. Ini udahlah sama kayak tadi. Kalau bedanya yaitulah kalau kalian punya referensi yaitulah orang dalam misalnya,
kalian diajak di suatu perusahaan karena ada saudara, ada teman, itu penting juga, referensi itu penting. Jadi pada saat kalian menjelaskan di cover letter, misalnya kalian kalau tadi kan tahu dari Jobstreet atau tahu dari apa lagi sih link kerja tuh Jobstreet atau Indeed atau LinkedIn misalnya. Nah ini kalian mention tahu dari Mr. Sidik as supervisor bla 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 misalnya gitu. Nah itu akan menjadi pertimbangan khusus buat si company gitu. Next. Oh, ini juga udah. Nah, ini kemarin tuh banyak yang saya kasih tugas, kayaknya banyak juga sih yang benar baca gitu. Emang benar, cuma yang saya maksud tuh ini. Jadi, kinds of cover letter tuh ada dua. Jadi, ada yang di-combine sama CV, dipisah. Ada yang disatukan sama CV gitu. Kayak yang tadi saya udah bilang, kalau disatukan sama CV sebenarnya kan ada summary tentang diri kalian itu di samping foto yang hanya satu paragraf atau dua paragraf itu biasanya sudah di-combine sama CV. Kalau yang dipisah, yang separate itu ya itulah biasanya di email atau kalian print. Tapi mostly perusahaan-perusahaan sekarang cuma butuhnya, tapi ada juga yang enggak. Mostly hanya butuh di-combine sama CV. Jadi sudah terlampir dalam satu CV. Next. Fungsi dari cover letter itu um, making first impression. Jadi ya pasti HR ngelihat dari sebelum buka CV kalian pasti lihatnya application letter atau cover letter kalian dulu sebagai alat communication juga. Jadi sebelum mereka tahu lebih jauh, misalnya, oh dia bagus nih bahasa Inggrisnya, misalnya, oh dia spelling grammarnya bagus nih untuk admin, ternyata detail. Nah itu apa namanya juga bisa menjalin komunikasi supaya si company itu mau mau menjalin komunikasi lebih baik, lebih jauh gitu dengan kalian. Terus showing a serious, ya iyalah di showing a serious proposal. Jadi bisa kelihatan nih buru-buru nggak, ada yang salah nggak, dia baca nggak nih kualifikasi yang di-blast oleh perusahaan gitu. Jadi menunjukkan kalian itu serius atau tidak dengan membaca detailsnya, grammarnya sesuai atau tidak gitu. Skill sama experience yang dibutuhkan oleh perusahaan. Next, Rahmat Sidik. Struktur dari cover letter sama seperti kemarin email. Kontak detailsnya ya kalian nama kalian lah tentang details, date-nya itu tanggal kalian membuat. Biasanya tuh di atas sebelah kanan atau kiri gitu. Tanggal kalian membuat aplikasi cover letternya. Nah, itu the hiring manager. Kalau kalian tahu, dear HR manager, kalau tahu namanya itu lebih bagus lagi. Kalian mention at Jakarta atau kalian tahu alamat detailnya at mention alamat detailnya. Subjeknya yaitu misalnya application letter for IT development. Sorry, application letter Ahmad Sidik for IT development. Misalnya greetingsnya yaitu dear Mr. bla bla bla. Openingnya yang tadi saya bilang, kalian tahu vakansi company ini tuh dari mana, sebutkan dari mana, kalian tertarik karena apa, ingin join karena apa. Di paragrafnya kalian explain tentang skill sama experience kalian yang memang relate sama kebutuhan si company-nya. Closing paragrafnya kalian mention bahwa kalian berharap untuk join dan bisa mendapatkan kabar yang baik dari si company. Formal salutation itu kayak regards, your faithfully, your sincerely gitu. Kayak yang sudah pernah di-explain lah email sebelum mengenai email koresponden sebelumnya. Next, Rahmat. Nah, ini sama lah ya kayak yang tadi udah saya sering bilang, cover letter tuh kalian tahu dari mana mengenai vakansinya. Udah jarang lah sekarang dari Facebook. Atau rekomendasi dari siapa, ada linknya siapa, ada orang dalamnya siapa gitu. Next.
Body paragraph yaitu kalian explain tentang skill dan experience kalian yang memang relate sama yang dibutuhkan oleh si company dengan jelas gitu, dan ada evidence-nya kalian memang beneran sudah pernah atau sudah pernah menjalani experience itu gitu. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Next. Read the job description. Iya, itu kalian harus tahu job description-nya tuh apa, sesuai atau tidak sama kalian, syarat-syarat yang mereka ajukan itu sesuai atau tidak sama kualifikasi yang kalian punya. Gitu. Next. Ya itu closing paragraph ya itu kalian berharap bisa join di perusahaan ini, dan berharap akan mendapatkan kabar baik, bla bla bla. Jangan ragu untuk menghubungi kalian di nomor telepon. Kalian cantumkan nomor telepon kalian, kayak gitu. Next. Nah, ini contoh-contoh kalimatnya tadi. I look forward for him to hearing from you. Yang tadi saya bilang tuh, kalian mau berharap mendapatkan berita baik, kabar baik, bisa join. Closingnya itu regards, yours sincerely, dan lain-lain. Next. Oke. Mengenai cover letter, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, kemarin sih nilainya bagus-bagus ya karena udah ada materinya juga ya. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti malam ini kita langsung mulai yang mau presentasi mengenai CV kalian. Yang mengenai CV kalian, siapa aja yang sudah submit? Miss, can I first because I still on the way and is this rain? Oke, sure. Silakan, Bu Aji. Okay, wait, Miss. Hello, Miss. Yes. Can see my screen? Wait. Okay. I'm using phone. Yeah. My voice is clear. Yeah, clear enough. Okay. Thank you, Miss, for opportunity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Today I will be present my curriculum vitae. And first, my name is Dwi Aji Pangestu. My role is a backend developer or mobile developer. You can contact me and number is on my CV or email ajipangestu14072001@gmail.com. I'm a sociable person and enjoy meeting new people, working with the new enjoy meeting with new people, working with new people, provide find new challenge. I'm also know to be a good listener, interested in programming native Android using Java or Kotlin. Sorry, is train, sound train. I have a skill summary. For now, I have skill first Java and Kotlin and another programming language is Swift.
and career summary. I first work in technician one central computer printer in Tulungagung, Indonesia. Start in 2018, 2000 support Flodera, Trenggalek, Indonesia. 2018, 2020. Next, mobile developer BPBD Trenggalek in Indonesia. Next, mobile developer in PBNU Jakarta, Indonesia, and full stack developer in PT Aksa Bekasi, Indonesia. For now, my career is working in mobile developer in Digital Center, part of EFT Group in Bandung, Indonesia. But for now, I'm on set in Jakarta. Okay, for professional experience, very current for now. I'm mobile developer, Digital Center, part of YT Group, Bandung, Indonesia. Digital Center, this is a short description for my company. Digital Center is globally recognized IT solution provider over wide range the product of service the business worldwide with a reputation for excellence. Digital Center is dedicated to helping business find the best solution for their unique need. Nah, for my project, I have achievement and Halo, Dwi Aji. Aji, I'm eh, hello. suaranya hilang, Can Aji. hear my voice? Suaranya hilang. Ya, coba. Halo. Hello Miss, sorry. It's okay. Okay. I think have issue for a train electromagnetic, but my connection is a little bit slow. Okay. I will be start my screen. Can see my screen? Yeah. Okay, next for achievement. No, I'm mobile developer in KB Bukopin Bank. I'm using a Flutter. I have a module in I'm create for the app. Create module purchase and tax payment. Create module credit card. Create module helpdesk. Create module single transfer. In single transfer, have any transfer feature. First online in-house SKN, RTGS, and BIFAS. And next create module tax overview. Next for my experience junior programming in PT Adiatama Cendekia Sinergi Abadi Sol Jakarta Indonesia. PT Aksa also known as Aksa in IT outsourcing specialist company. The employee under Aksa will be outsourcing and another company that has partnership with Aksa. First I outsourcing in Android developer on BAV Mitra Bank account validation in Cari Parkir by Astra Digital. I'm use I make UA validation bank, connect endpoint list bank, create a dialog notice, connect endpoint validation into bank number, and last refactor library and Android SDK last version. Next, my role is backend developer in Praweda. Praweda is docking ship from Indonesia Ocean by Samudra Indonesia. I'm using for stacknya is Java programming language. I have a create Excel PDF or something. And next, a mobile developer at Cari Parkir by Astra Digital. I'm using Kotlin and Swift. And next, outsourcing in Sarsa, I developer in Beyond by Bank Syariah Indonesia. I'm using Swift. Next, my career is freelance mobile developer in PBNU. PBNU is Nahdlatul Ulama, Indonesia Islamic Religion Organization, founded by Hashim Asyari, head of the Tebruk Islamic Boarding School from Jombang, East Java, and who has member ranking from 40 million to more 65 million in 2018, making in the Islamic organization in the world. I have achievement mobile developer PBNU. Bumnu Apps is Lowan
cooperative application. I have implement payment gateway using Mitran, implement UI UX and Align Point, and Google Auto Counter and Deep Link, implement Lib using GetEgg and something. I'm using a Flutter for this project. And my first is job in BPBD Trenggalek, a regional disaster management agency is a non-departmental government agency. BPBD Trenggalek is disaster report, application for disaster report, and I using Java for develop this app, create LUI for sahabat bencana, and validation or something. Okay, for my education is last vocational high school in Pogalan, and major is computer network engineering. Thank you, Miss. Okay, thank you, Dwi Aji. Very details, good. Tapi ini masukan aja, ini sih udah bagus. Cuma tampilannya itu terlalu panjang gitu, monoton. Nah, mungkin lebih menarik, tampilannya lebih lebih dipadetin gitu. Terus tampilannya jangan hitam putih. Kalau nanti kamu apply kerja, jangan hitam putih, terus jangan terlalu panjang begini. Jadi kan ini kayak orang kamu kan sekarang zaman sekarang, jadi kayak orang zaman dulu ini kayak gini nih gitu tampilannya. Isinya kamu explain-nya udah bagus, udah details, cuma tampilan CV-nya aja supaya dibuat lebih menarik gitu ya, Dwi Aji ya. Terima kasih banyak ya. Yes, Miss. Kamu lagi di thank you, Miss. kereta ya? Yes, and the station train. I will be still on the way. Ya udah, Okay, thank hati-hati you, kamu. Miss. Terima kasih ya. Oke, next after Dwi Aji. I'm Miss ya. Oke, silakan Arif. But I'm using to Davis Miss. So Ada? baik. Di screen, Miss. Yes, ready. Nah, gini Halo. nih Aji, kamu bisa lihat nih tampilannya kayak gini, menarik. Halo. Ayo Yes, Miss. Arif, Yes, Miss. ya, halo. Hello, my name is Arif Kurniawan. I am very proficient my CV. For my, I have several years of experience in telecommunication, people controller, mobile phone, hardware and software, information technology and business development. My personal and professional skill have allowed me to successfully manage many projects with multiple stakeholders. I am used working in international teams located in different locations around on the world. For job experience, at first I am at Indonesia. This is I am as server administrator in the area handle for guarding, hardening, and maintaining the server. After this, I am working at Pivotal team. The Pivotal team is making software for BlackBerry repair. They make BlackBerry repair mobile phone. After this, after Pivotal, I am in the team, international team in Expo. The headquarters in Singapore. This is tool for Android software. Android software, like more deep, flashing, repair, and custom. After that, in Fix Digital, the division, I'm at director level. This project in art entertainment
and software host. After Arching Digital, I'm in the Karindo Data Technology as CEO, just like that. Oh, after that in Enlock as system programmer, dari software marketplace and click service in the phone area. For now, I am at PT Data Teknologi Indonesia in Jakarta, South Jakarta. For skill, I can add Flutter, Golang, database, Linux server, cybersecurity, networking, and microcontroller. Hobbies, I am reading book, traveling, and playing chess. For last education, I'm at Institut Teknologi Tangerang, Surani Volno, as a Bachelor of Information Technology in Juli 2022. Okay, Miss? No? Okay. Enough. Okay. Because your job experience is were very many ya. Suggest maksudnya masukan aja. Jadi kamu bisa attach lagi di bawah for your reference. Misalnya kalau misalnya si company-nya itu butuh reference, pasti kan kamu ada nih referensi dari kantor-kantor kamu yang lama, perusahaan-perusahaan kamu yang lama. Itu bisa di-attach atau diminta kalau misalnya si company-nya butuh gitu. Ada kan referensi-referensinya ya? Siap. Gitu. Oke, terima kasih. Oke, next after Arif. Saya Miss. Oke, silakan. Siapa nih? Novi ya? Miss. Oke. Sudah Miss? Ya, sudah. Oke, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good Warahmatullahi morning, wabarakatuh. everyone. I will show my experience in my CV. This is my CV. I will explain my summary. First, I'm known for being a hardworking person and enjoy learning new things to enhance my performance and knowledge. My leadership experience as the chairperson of the Information Technology Student Associate and the chairperson of the Social Division in the Student Executive Board at ITTS reflect my abilities in team management and contributing to the work environment. In my work, I prioritize responsibility, discipline, honest, and attention to detail. Currently, I'm in employment opportunities with a specific interest in a career as a network engineer or sysadmin. Dari my Cisco CCNA certification training at CourseNet, I gained experience in configuring switch and router, understanding network fundamental, IP service, fundamental security, VLAN configuration, and deeper understanding of networking. As you can see, one of my experience, maybe this is my CV. I have money experience as dental nurse at the application support for PT Unilever Indonesia Tbk as accounting staff and
I will explain in as a dental nurse. I work provided patient care in accordance with the clinic service standard established by the company, ensure that all medical service room and facilities or equipment were in a sterile and ready to use condition, ensure the availability and completeness of medical material to be used, assistant practicing dentist in preparing patient before medical procedures, ensure complaint of patient status, check the completeness of patient medical record document, including informed consent, and many data. In IT application support, I have experience in my job resolve issues within the division in P2P finance and reporting. Next, communicate directly with distributor or customer experiencing technical problem, discuss new issues with the developer team, ensure the smooth operation of the use of information system application related to daily business operation, and manage project as a cluster lead and executor. In my experience, another as accounting staff in PT Ergo Sejahtera Teknik, I have job requirement verified tax invoice to ensure data accuracy, enter tax invoice into the system to facilitate tax reporting, verified import document, follow up vendor and customer, create a purchase order and invoice, and file document. For my education, now I learn in Institut Teknologi Tangerang Selatan for information technology. In this background, I contributed to the accreditation process of the information technology study program and the university accreditation at ITTS. Next, held the position of chairman of the Information Technology Student Association in HIMTI, successfully managing the organization, increasing member participation, and organization various activities supporting the development of competence and student networking in the field of information technology. Summary, this is one of certification I have, certification of appreciation for the provincial government of Bali. Next, Cisco Certified Network Association program, and I have skill computer networking, fundamental of cybersecurity, language, Arabic, Indonesian, and English. This is my CV. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Novita. Paling masukannya itu sih sama kayak Dwi Aji. Jadi tampilannya aja kurang. Kamu explain-nya udah bagus, detailsnya kamu udah explain mengenai dental nurse ngapain, mengenai IT application ngapain, mengenai accounting ngapain. Cuma itu aja tampilannya kurang eye-catching gitu. Jadi apa si company si company ya even kamu udah kerja pun misalnya nanti kamu soalnya di experience kamu kayak Jamstone ya maksudnya loncat-loncat gitu enggak yang inline gitu. Ya, jadi si company-nya itu lebih bisa tertarik gitu, lebih bisa nge-highlight sebenarnya nih anak atau orang ini maunya di fokusnya di bagian mana. Even sekarang kamu
working for ITTS ya? Sekarang kamu kerja di ITTS. Halo, Novita, is there? Oke, next. Setelah Novita siapa? Sedikit. eh, Oke, Miss. Tadi mau sedikit ini sih, Miss. Apa ya, berpendapat juga. Mm-mm. Halo, Iya, Miss. ya gimana? Suara saya kedengeran. Ya, Putus-putus sih. sebenarnya mau Gimana? dari saya sendiri, ya ada sedikit apa ya, opinion dari saya juga. Nah, jadi kan Mm-mm. kalau sekarang itu kan di era sekarang itu biasanya perusahaan itu kan untuk screening CV biasanya menggunakan CV ATS gitu, Miss. Nah, Mm-mm. jadi CV ATS itu kurang lebih di punya saya dan Mas Aji tadi kayak gitu. Kemudian kalau untuk ini apa sih kayak rekomendasi kayak gitu, Miss. Nah, itu biasanya itu kita itu melampirkan semacam taklaring gitu, Miss. Jadi kayak surat eh, rekomendasi dari Referensi. kantor kayak gitu. Nah, jadi makanya biasanya di situ kita nggak jarang sekali melampirkan atau mencantumkan Referensi. apa ya rekomendasi gitu. Iya, gitu, Iya. Miss. Nah itu jadi Thank you, Miss. makanya saya bilang tadi Yupon needed gitu. Jadi jika dibutuhkan atau jika mau tahu atau mau ke next interview atau mau tahu mengenai diri saya, referensinya itu Yupon needed gitu di apa ketika itu dibutuhkan atau ketika si company-nya ini mau tahu lebih banyak gitu. Nggak usah dilampirin, tambah banyak dong. Jadi kan CV maksimal itu satu atau dua lembar. Referensi itu kamu lampirkan kalau si company-nya interest gitu untuk lebih jauh gitu. Oke, untuk hari ini boleh sampai Novita dulu ya. Soalnya saya mau saya mau pergi ke rumah sakit lagi. Jadi untuk nextnya boleh di minggu depan ya. Yang udah hari ini berarti tiga-tiganya poinnya 100. Novita, Arif sama Wiaji. Selain karena volunteer maju duluan tanpa saya sebut, ya presentasinya juga bagus. Jadi sisanya minggu depan baru kalian presentasi lagi ya untuk CV kalian. Untuk malam ini sorry banget sampai jam segini dulu karena saya mau Baik, ke Miss. rumah sakit again. Terima kasih. Oh iya, Pak Arif nanti tolong bantuin ya, but later on saya akan reach out kamu untuk bantuin ini laptop saya bermasalah kayaknya. Oke, untuk hari ini terima Siap, Miss. kasih. Ya, makasih ya Pak Arif. Untuk hari ini mohon maaf sekali jadi early, mulainya telat, selesainya early. Mohon maaf sekali karena saya harus pergi ke rumah sakit lagi. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak ya. Iya sorry, ini tadi Abi Sofyan ada nggak? Nggak ada ya? Miss, I'm present, Udah, Miss. Gitu, Kurniawan, Miss. ya udah Kifari udah. Oke, siap. Oke, yang nggak hadir berarti Abi Sofyan aja ya. Oke, ya udah terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, jadi cepat. Ya, Miss. Thank you, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss.